जय जगन्नाथ ओडिशावासी आज हेउची अगस्ट 6 मंगलवार चलतु नजर पकाइबा आज गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। परवर्ती खबर चाषी बड़ खबर बंगोपसागर में पुणी लघुचाप 16 जिले में प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। ओडिशा रे प्रबल वर्षार परिमाण बढ़ुची। राज्य में मौसुमी सक्रिय रही बेले आगक आसूची आउ एक बड़ लघुचाप। एने भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षर पूर्वानुमान करा बेले प्रबल वर्षा होगा नहीं पूर्वानुमान आसंता काली अर्थात मंगलवार ठारू राज्यर विभिन्न जिले में बढ़ वर्षार परिमाण। सेपटे सर्वोच्च जंत्री कहते जे महानदी उपर मुंडरे वर्षा लगी बन्या स्थिति नहीं। आउ 3 ରୁ 4 दिन जदि वर्षा हुए तेबे पदक्षेप नियाजिबो कौन कराजिबो बोली। आसंता 24 घंटे राज्यर अधिकांश जिले में वर्षा होबार संभावना रही। किछि स्थान में प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हेबा नै आकलन करिछि पाणीपाग विभाग। पाणीपाग विभाग यह कहिछि जे एहार प्रभाव आगामी 24 घंटे उत्तर एवं पश्चिम ओडिशार किछि जिले में स्थान में भारी वर्षा हो पारे बोली कहिसंती। स्कूल रे वज्रपात 10 ରୁ अधिक छात्र छात्री आहत। स्कूल रे वज्रपात हैला आहत हेले 10 ରୁ अधिक छात्र छात्री। घटना घटी राजधानी भुवनेश्वर स्थित रेंटाल कॉलोनी हाई स्कूल रे अपराह्न स्कूल रे पाठपढ़ा चलता बेले वज्रपात होइतिला। एथिरे 10 जन छात्र छात्री आहत हो पड़िथिले। तेबे संगे संगे कैपिटल हॉस्पिटल रे भर्ती करा जायतिला। अवश्य 4 जन छात्र छात्री डाहाण हाथ काम करुनथिबार जणा पड़िछि। एमितिकी एही वज्रपात रे स्कूल छात भांगी पड़ी। परवर्ती खबर F-16 फाइटर जेट सह युद्ध को ओह्लाइला यूक्रेन। एबे रूस को देव कड़ा टक्कर। यूक्रेन राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की घोषणा करिसेंती यूक्रेन रो पायलट माने देश भितर संचालित होई F-16 फाइटर जेट उड़ाइबा आरंभ कर दैछंती। से कहिसेंती एथिरे रूस विरोध युद्ध रे खूब सहायता मिलिबो। जेलेंस्की निज पायलट को साहस बढ़ाइछंती जे अति आधुनिक डेट्स को उड़ाइबारे दक्षता हासिल करिसेंती। F-16 आसवा सत्वे जेलेंस्की स्वीकार करिसेंती जे यूक्रेन एबे मध्य पर्याप्त प्रशिक्षित पायलट अभाव रही एवं यूक्रेन को आहुरी केते जेट मिलिबा यह स्पष्ट होई नाही। परवर्ती खबर डेथ चैम्बर पलटि आईएएस कोचिंग सेंटर छात्रों जीवन सह खेलुछंती सुप्रीम कोर्ट देले बड़ राय। दिल्ली रे आईएएस परीक्षा ପାଇଁ प्रस्तुत हेउतबा कोचिंग सेंटर रो 3 जन छात्रों मृत्यु नहीं सुप्रीम कोर्ट गुरुत्वपूर्ण राय प्रदान करिसेंती। कोर्ट रे कहिसेंती जे जेउ पर्यंत कोचिंग संस्था रे सुरक्षा नियम सुनिश्चित कर जाय नाही से पर्यंत ऑनलाइन क्लास चालू रहिबो। कोर्ट कहिछि कोचिंग सेंटर गुडाक प्रतियोगी जीवन सह खेलुछंती जेउठी को देशर अलग अलग राज्य को आसी पिला माने पढ़ी थांती। सुप्रीम कोर्ट एही मामला रे केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस देई जवाब मागिछंती किबोली सुरक्षा मापदंड पालन करा जिवो। परवर्ती खबर प्रतिशोध नियारे जळुची ईरान मध्य प्राच्यर युद्धर घनाघट कौनसी मुहूर्त रे इजराइल उपरे होई पारे आक्रमण। मध्य प्राच्य देखिबो महायुद्ध। मध्य प्राच्य रे घुरी बुलुछि युद्धर कला बादल जेकोसी मुहूर्त रे घमाघट युद्ध देखा मिल पारे जहाँ परवर्ती समय रे तृतीय विश्वयुद्ध ପାଇଁ बाट खोली पारे बोली आशंका देखा देछि। हमास मुख्य इस्माइल हानिया को हत्या पर ईरान इस्राएल मध्य युद्ध आशंका बढ़ी चली। लेबानन हुती हिजबुल हमास आतंकवादी मिलित भाव इजराइल उपर आक्रमण करने को ईरान रणनीति प्रस्तुत करिछि। इजराइल सीमा को लेबानन सीमा लगी रही आक्रमण करने को योजना करिछि ईरान। परवर्ती खबर केजरीवाल गिरफ को यथार्थ कहिले हाईकोर्ट जमीन आवेदन को कले खारिज। चर्चित मद दुर्नीति मामला रे गिरफ होइतिबा दिल्लीर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पुणी थे बड़ झटका लगी। सीबीआई गिरफ्तारी विरुद्ध रे एवं एही केस रो जमीन पाई दायर तांकर पिटिशन को हाईकोर्ट खारज कर दैछंती। हेले कोर्ट तांको जमीन पिटिशन दायर करने को ट्रायल कोर्ट जीवाकू अनुमति दैछंती। परवर्ती खबर पाकिस्तान रो नुआ गेम प्लान टार्गेट रे जामू आतंकी बेसरे एसएसजी को अनुप्रवेश सेनार सर्व विनाश 2.0 आतंकवादी को टार्गेट रे जम्मू काश्मीर अच्छी शांतिप्रिय स्थान को अशांत करने को चक्रांत। सेनार सर्प विनाश 2.0 अभियान आरंभ हो जाइछि। 15 वर्ष पूर्व आतंकी मुक्त होइतिबा प्रांत रे पुणी थे बंदूक गुर्जुची शुभुछि। एथर पाकिस्तान रो नापाक हरकत जम्मू काश्मीर आरंभ हो जाइछि। आतंकवादी काश्मीर प्रांत को छाड़ी जम्मू एलओसी को टार्गेट करिसेंती। सीमा को लगी रही अंचल रे स्लीपर सेल को एक्टिव करथिबा बेले प्राय 600 आतंकवादी अनुप्रवेश करिसेंती। एथिरे पाकिस्तान सेनार स्पेशल सर्विस ग्रुप सामिल थिबार संदेह मध्य करा जाउछि। परवर्ती खबर सारा दुनिया को व्यापी गला अमेरिका शेयर बाजार रे सृष्टि होइतिबा झड़। जापान रे सबुठु अधिक ह्रास भारत रे 17 लाख कोटी टंका स्वाहा होई गला। अमेरिका रे शुक्रवार दिन बाजार बंद हेबा परे चाकरी संबंधी तथ्य प्रकाश पाइछि। एही तथ्य अनुसार जुलाई मासरे आशा मुताबक चाकरी देशर लोकों को मिली नहीं एवं बेरोजगार हाथ
ଗତ 3 ବର୍ଷର ସର୍ବକାଳୀନ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଆମେରିକାରେ ମନ୍ଦାବସ୍ଥାର ଭୟ ପୁଣି ଥରେ ବଢ଼ି ଉଠିଲା। ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥାର ସଂକେତ ଭାବେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଫଳରେ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ଆଜିର ବିଶ୍ୱ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଉପରେ। ଭାରତରେ ବିଏସ୍ଆଇ ସେନ୍ସେକ୍ସ କାରବାର ସମୟରେ ପ୍ରାୟ 2600 ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବେଳେ ନିବେଶକମାନେ ଗୋଟିଏ ଥରରେ 17 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ହରାଇଛନ୍ତି। ଇତିହାସରେ ଜାପାନର ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ବେଞ୍ଚମାର୍କ ନିକ୍ସେଇ 225 ସୂଚକାଙ୍କ 4451 ପଏଣ୍ଟରେ ହ୍ରାସ ସହିତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାହିଦା ପୂରା କରିପାରିଲାନି ୟୁପି, ପୁଣି ଏହି ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିବ ଆଳୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଳୁ ସଂକଟର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁଣି ଏକ ରାଜ୍ୟରୁ ଆଳୁ ଆଣିବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜ୍ୟରୁ ଆଳୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ପଞ୍ଜାବରୁ ମଧ୍ୟ ମଗାଯିବ ଆଳୁ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆଳୁ ଶୀଘ୍ର ପଚିବା କଥା ମିଛ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ୟୁପି ଆଳୁ ବିକ୍ରି ହେଲାଣି, କ୍ୱାଲିଟି ବହୁତ ଭଲ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବ୍ଲାକମେଲର ଶିକାର ନ ହୋଇ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଦେଖିଲୁ ବୋଲି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 26 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଓଏଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କ ବଦଳି କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନଙ୍କ ଖାସ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। ରାଜ୍ୟର ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର ଆଜି ବରିଷ୍ଠ ଓଏଏସ୍ ଅଫିସର ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳ ବଦଳ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ସରକାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଖାସ୍ ଥିବା କିଛି ଓଏଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ବଦଳିରେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଓଏଏସ୍ ଲାଲ ମନୋଜ କୁମାର ରାୟ, ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ମିଶ୍ର, ମନୋଜ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ପୂର୍ବ ସରକାରର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ମୋଟ 26 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଓଏଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଂଲାଦେଶର ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ହାତକୁ ନେଲା ସେନା ମୁଖ୍ୟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ସହ ଶେଖ୍ ହସିନା ଦେଶ ଛାଡ଼ିବାରୁ ଏବେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ସେନା ଶାସନ। ଦେଶର ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ୱାକେର ଉଜ୍ ଜମାନ ବାଂଲାଦେଶର ଶାସନଭାର ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ହସିନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା କଥା ଜେନେରାଲ ଜମାନ କହିବା ପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ସେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଶର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବେଠାରୁ ତାଙ୍କର ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏପରି ଘୋଷଣା ପରେ ଦେଶର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ସାମରିକ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଶେଖ୍ ହସିନା ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ଭାରତ। ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ବାଂଲାଦେଶର ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଛି। ଏହି ଭିତରେ ଖବର ଆସିଛି ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହସିନା ନିଜ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାର କୌଣସି ଔପଚାରିକ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେ ସେନାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଭାରତ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ହସିନାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହାସହ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ବଳକୁ କହିଛନ୍ତି ସମ୍ଭାବ୍ୟ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର ଚେଷ୍ଟାକୁ ସଫଳ ହେବାକୁ ଦିଆ ନଯାଉ। ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁଆଡ଼େ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।